السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات واسطے ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الانبیاء والی بطحا سید الثقلین امام المرسلین شفیع المذنبین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ السلام دی ذات گرامی تے زندگی بڑا انمول تحفہ ہے۔ مالک کائنات نے مخلوق دے اندروں بہت ساری مخلوق اللہ دی دنیا چ آئی ہے اور اللہ تعالیٰ جنوں چن لیندہ ہے انہوں ہی دنیا تے بھیجدا ہے۔ اور جدوں دنیا تے آ جاندے لکھاں تے کروڑاں انسان نے، اللہ پاک نے ساڈے تے احسان کیتا ہے کہ اللہ نے مسلمان بھی بنایا ہے، سونے تے سچے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دا امتی بھی بنایا ہے۔ جدوں اللہ تعالیٰ کسے قوم نال، کسے امت نال، کسے لوگاں نال انعام دے طور تے عزت افزائی کردا ہے نا، جویں کہ اللہ تعالیٰ نے امہات المؤمنین نو آکھیا ہے کہ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ، کہ تواڈے وچوں جیڑی بڈھی بھی اللہ دے پاک پیغمبر دی پاک بیویاں دی گل ہو رہی ہے، تواڈے وچوں جیڑی عورت بھی او نیکی دا کام کرے گی نُؤْتِہا اجرہا مرتین، اللہ دا احسان یہ ہونا ہے تواڈے نال محبت یہ ہے کہ تسی پاک نبی دیاں بیویاں ہیں تو تانوں دوہرا اجر عطا کراں گا۔ اور کتے دوجے بائی چل گئیاں تے گناہ بھی ہونا ہے جی۔ اگر دوجے بائی چل گئیاں، گناہ کیتا، ظلم کیتا، زیادتی کیتی، او دا گناہ بھی ادھر ہی ڈبل لبنا جائے۔ تے ساڈے نال اللہ نے پیار کیتا ہے کہ اس نو امت بنائیے تے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنائیے۔ اے اللہ دا فیصلہ سی۔ تواڈے بارے بھی، میرے بارے بھی، دوسرے تیسرے چوتھے دے بارے جڑے جڑے اس امت دے وچ موجود نے یا آگے نے یا آنے نے،
یہ अल्लाह के करम का फैसला है कि अल्लाह ने कहा कि इन्हों मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाना है। किड्डा ही नाम अता किया। नबियाँ ख्वाहिश कर ली सी, पहले लोग उम्मतियाँ ख्वाहिश कर ली सी। ये मालक का निज़ाम है। अल्लाह ने नबियाँ की ख्वाहिश नूं और रंग नहीं लाया जिहड़ा अल्लाह कोलों असीं मंगिया भी नहीं तो अल्लाह ने सानूं उम्मती बना छड्डिया। रबीउल अव्वल का महीना बड़ियां मुहब्बतां नाल गुजरिया जा रहा अजे। किसी ने इश्के रसूल का दावा किया, किसी ने मुहब्बे रसूल का दावा किया, किसी ने अपनी ये कहा कि रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उत्तों ते जान भी कुर्बान है। लेकिन कैसा मुसलमान आ कि इहदा दावा यह है कि अल्लाह के नबी के उत्ते ते साड़ी जान भी कुर्बान आ पर नमाज नहीं पढ़ सकते। टाइम मैं अपने असले मौजू आन लगा जे। मेरा असल मौजू हैगा अज दा कि जिहड़ा बंदा नमाज छड्डे ओहदा की हुक्म है इस्लाम च। एक क्या मामूली जी गल है कि बड़ा वड्डा पाप है। क्या ये शिरक दे कोल जांदा है कि नहीं जांदा, कुफर दे अंदर चला जांदा है कि नहीं जांदा, या मिलत इस्लामिया चो इस्लाम नूं खारिज कर दिंदा कि नहीं कर दिंदा, ते या वो बंदा इस्लाम दे दायरे दे लायक ही नहीं रहिंदा जिहड़ा बंदा नमाज नहीं पढ़दा। ये सारे सवालों के जवाब ना अज के जुमे दे विच मैं कोशिश करनी है कि आप रल के हल कर लीए। इनू उम्मती किड्डा सोहना बनाया अल्लाह ने। अल्लाह ने बिन मंगिया उम्मत ओ दिती, कुंतुम खैरा उम्मतिन, आ बंदिया, आ फलाणिया, आ फलाणिया, जा मुहम्मद दी उम्मत च जाके पैदा हो जा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उम्मती आ रहा जी बड़ी टोर नाल। उम्मती कौन है? जिहड़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नां ले ही अरसा बीत गया, पता नहीं दरूद किदन पढ़िया सी। उम्मती कौन है? उम्मती वो है कि जिन्हों अल्लाह दे पाक पैगंबर दा फरमान कन्ना चो सुनदा रहिंदा है कि बंदे ते काफर दे दरम्यान अगर कोई चीज़ हायल है तो नमाज है। उम्मती है बस। अल्लाह ताला ते फरमाउंदे ने कि मुनीबीना इलैहि वत्तकूहु व अकीमुस्सलाता वला तकूनु मिनल मुशरिकीन। अल्लाह आख्या भी नमाज पढ़ते रहा जे, मुशरिकां चो ना हो जाया जे। असी फिर कहने कि नहीं असी केड़ा मुशरक हाँ, असी तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह डंके की चोट से पढ़िया। सानू भावें सूली ते खड़ा करके पढ़ा दिओ, असी पढ़ांगे ला इलाहा इल्लल्लाह, पर नमाज नहीं पढ़ सकते। नमाज साडे तो भारी है। मुख्तलिफ किस्म दियां दलीलां ने जी, वो बस जी वो जी कपड़े नहीं पाक रहिंदे जी, मुख्तलिफ किस्म दियां, या कोई बंदे की दलील है टाइम नहीं लगता जी, किसी बंदे की दलील यह है कि पढ़िया करांगे इंशाअल्लाह, किसी बंदे की दलील असी इनकार तो नहीं ना करते। नहीं मेरे वीर, मेरे पाक नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबी सुफियान आंदे ने कि समय तू जाबिर आई, मैं जाबर को सुनिया तो जाबर कहते हैं कि समय तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंदे ने कि जाबर आंदे ने मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनी है गल कि इन्ना बैन रजुली व बैन शिरकी वल कुफरी तर्कुस्सला। इस सोने नबी को जाबर रजी अल्लाह अन्हु सुनते ने कि अल्लाह के नबी फरमान दे सी कि जेड़ा बंदा एक बंदा हुंदा ते बंदे दे दरम्यान ते कुफर ते शिरक दे दरम्यान अगर कोई चीज़ हायल खड़ी है तो नमाज।
नमाज पढ़ेगा तो गोया तेरे अंदर कुफर और शिरक चल गया। दूजी गल, अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अनस बिन मालिक रावी ने आंदने के लैसा बैन रजुली व शिरकी तरकुस सला फ़इज़ा तरकहा फ़क़द अशरका। फरमाया कि बंदे दे दरम्यान ते कुफर दे दरम्यान ते शिरक दे दरम्यान कोई चीज़ जड़ी है वो है ही नहीं, इल्ला तरकुस सला, मगर जड़ा बंदा नमाज छड़ देंदा है। फ़इज़ा तरकहा, दोबारा फरमाया कि जदों बंदा ओनू छड़ देगा किनू, नमाज नू, ते अल्लाह दे सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़क़द अशरका, ए बदबख्त मुशरक हो गया जे, इन्हें शिरक कर लिया जे। थोड़ा जा होर वर्के खोलिए हदीस पाक दे, हज़रत जाबर खुद ही आउंदे ने, आंदे ने कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तरकुस सलाती शिरकुन, नमाज दा छड्डना जिहड़ा आ वो शिरक है। फिर अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हज़रत सोबान जिहड़े सन ना, ये अल्लाह दे नबी दे गुलाम सन, मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आउंदे ने कि अल्लाह दे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैनल अब्दी व बैनल कुफरी वल ईमानी अस्सला। और लोगो तुहाडे ईमान, असीं कहने ना बड़ा ईमान आ साडा, साडा अल्लाह ते ईमान आ, साडा रसूलुल्लाह ते ईमान आ, कुरान ते ईमान आ, फरिश्तियां ते ईमान आ, है तुहाडे दिल दा ईमान जिहड़ा आ, अल्लाह दे नबी फरमाउंदे ने कि जिहड़ा बंदा आ ते बंदे दा ईमान ते कुफर, इन्हां दोनों दे दरम्यान एक शै खलोती है। वो अल्लाह दे नबी फरमाउंदे ने कि अस्सला, ए नमाज है, फ़इज़ा तरकहा फ़क़द अशरका। हदीसां रलदियां मिलदियां ने, जरा समझण वाली गल है कि अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बंदे ने नमाज छड्डी गोया कि वह बेईमान हो गया, तो कल्ला बेईमान नहीं होया, नाल मुशरक भी हो गया। ते नाल अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अनस बिन मालिक ही इस हदीस दे रावी ने। इस तो पहले मैं तुहानूं एक गल दसां कि एक गल मैं कीती सी कि शिरक जिहड़ा आ ये है कि नहीं नमाज छड्डना। दूसरी गल मैं कीती सी कि कुफर भी है कि नहीं नमाज छड्डना। तो ये भी अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैनल अब्दी व बैनल कुफरी तरकुस सला। बंदा मोमिन दे दरम्यान ते कुफर दे दरम्यान अगर कोई शै फर्क कर दी है तो वह नमाज है। एक होर हदीस पाक च आउंदा है, अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल अहदुल्लज़ी बैनना व बैनहुमुस सला फमन तरकहा फ़क़द कफ़र। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते ने कि जिहड़ा साडे दरम्यान ते काफरां दे दरम्यान ये फरमाया कि फ़र्क कर दी है, अहद कर दी है, अलहदगी कर दी है, फरमाया कि ये नमाज है, जिहड़ा बंदा नमाज छड्डेगा उहने कुफर कीता है। यानी कि सानू एक गल ते पता लगी कि जिन्हों असी मामूली समझने एक कबीरा गुनाह है। असी तवीला कर लीए कि नहीं ये ओ मुशरक नहीं हुंदा, नहीं ये ओ काफर नहीं हुंदा, मन ली जाए, पर इन्नी तो गल मनने च आ गई ना कि 5 टाइम डेली कबीरा गुनाह कर रहे जड़ा बंदा नमाज नहीं पढ़ता। 5 टाइम ओ बंदा कबीरा गुनाह करदा है। और
اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا تَتْرُكُ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز نہ چھڑیو، نماز نہ چھڑیو۔ جڑے بندے نے جان بوجھ کے نماز چھڑی، اے میں نہیں جے کہندا، تسی کہو بھی قاری صاحب نے فتویٰ لاتا، میری تے اوقات ہی کوئی نہیں۔ سونے نبی نے فرمایا کہ جڑے بندے نے جان بوجھ کے نماز چھڑی فخرج من الملہ، فرمایا او میری ملت چوں، میرے دین چوں، محمد رسول اللہ دے مذہب چوں خارج ہو گیا ہے۔ سادہ سادہ ترجمہ، کوئی طویل نہیں وچ، فخرج بس وہ نکل گیا، من الملہ ملت دے وچوں، دین دے وچوں نکل گیا۔ اے او بدبخت ہے کہ جیڑا اپنے آپ نو او امتی سمجھدا ہے، خی کنتم خیر امت، جیڑا اے ذہن بنا کے بیٹھا ہے کہ کل قیامت دا دیہاڑا ہونا ہے تے فرشتیاں تلاش کرنے پھرنا ہے کہ فلانا سونے دا امتی کتھی ہے، میں انہوں لب کے لے آواں، حوض کوثر تے لے آ کے کھڑا کر دواں، سونے نبی نو اپنے ہتھاں نال پانی پیاؤں۔ میرے دوستا یہ گل میں نہیں کہندا، میری کی اوقات ڈکنا حوض کوثر تو، پر تھوڑا جا غور تے کریے کہ جے سونے نبی نے قبول ہی نہ کیتا ہوتے پھر کی کران گے؟ یہی نعرے ماران گے کہ میں دیوبندی سا، میں بریلوی سا، میں اہل تشیع سا، میں اہل حدیث سا، میں نقشبندی قادری سولوردی سا؟ نہیں، جدو سونے نبی دا امتی بنے ہیں اور تو کوئی بھی مسلمان ہے، تیرے تے کوئی بھی رنگ چڑھے ہے، پر نماز نو تے ماندا ہے کہ نہیں ماندا؟ مسجداں تے ویران پئیاں نے، بازار آباد نے۔ میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا سی، حضرت انس بن مالک اس حدیث دے راوی نے آندے نے کہ اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما تفقدون من دونکم الامانہ والآخر الصلاة۔ فرمایا انس بن مالک روایت کردے نے کہ پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی چیز جیڑی میری امت نے ترک کرنی ہے نا، وہ ہے گی امانت۔ امانت ترک کر دے گی میری امت، امانت دے اندر کھوٹ آنی شروع ہو جائے گی، امانتاں دے اندروں چپٹنا شروع کر دیں گے، امانتاں دے اندروں نوچنا شروع کر دیں گے۔ اور آخری چیز کی ہے، فرمایا والآخر الصلاة، فرمایا اس امت دا سب تو آخری بڑا جڑا ہوئے گا کام میری امت چھڑے گی ایمان والا، وہ نماز ہوئے گی۔ اے مانا والے دے اندر کنے لوگ واسدے نے، کنے لوگاں دے اوپر نماز فرض ہے، کنے لوگاں دے اوپر جمعہ فرض ہو گیا ہے، اذان ہو چکی ہے، لیکن نہیں، چند بندے نے، مسجدہ خالی نے۔ اس موضوع نو چھڑ دیو کہ بریلوی ہے کہ دیوبندی ہے کہ اہل حدیث ہے اہل تشیع ہے، سب دیاں مسجدہ وران نے، سب عاشق رسول بازاراں دے اندر نے، سب محب رسول بازاراں دے اندر نے، سب اہل بیت نال محبت کرنے والے بازاراں دے اندر نے۔ کسے نو کوئی فرق نہیں پیندا کہ حضرت حسین نے نماز پڑھی سی کہ نہیں پڑھی، حضرت حسن نے نماز پڑھی سی کہ نہیں پڑھی، حضرت علی مرتضیٰ نے نماز پڑھی سی کہ نہیں پڑھی، حضرت فاطمہ الزہرا نے نماز پڑھی سی کہ نہیں پڑھی، اور کسے نو فرق پیندا ہی نہیں
کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ میری ملت چو خارج ہے. ہر بندہ اپنی ذات دے اندر مگن ہے. انہوں نیند بھی اپنی پیاری ہے, انہوں اپنا کم بھی پیارا ہے, انہوں اپنے دوست احباب بھی پیارے نے, رشتہ دار بھی پیارے نے. اگر ایک یتیم رہ گئی ہے تو نماز رہ گئی وہ واسطے. اے تیری تے میری تے رب دی ملاقات دا سبب ہے نماز. مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دیاں نداماں دے دے کے خاموش ہو گئے. لیکن مینوں یہ ہے کہ میں مسلمان ہاں, ایک نماز ہی تے چھڈ دا. اور سنیو میرے اللہ دے نبی پاک نبی نے آکھیا ہے, اپنے آپ تے نا غور کرو. سارے تنہائی چ بہ کے مسجداں ویران ہو گئیاں نے, نمازی لب دے نہیں. تے اللہ دے نبی نے آکھیا کہ او بندہ ایماندار ہی نہیں گا جڑا نماز چھڑ دا ہے. اللہ دے نبی نے آکھیا میری ملت چوں خارج ہے. آؤ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات کرتے ہیں کہ اللہ دے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت میں نا اس طرح کردا کہ بعض صحابہ دیاں گلاں تانوں دس دینا کہ صحابہ کی نظریہ رکھتے سن نماز چھڈن والے دے بارے. اتنے سونے نبی دے فرمان میں تانوں موٹے موٹے سنائے نے جنہ دے وچ سخت حکم موجود ہے. ورنہ اگر نماز دی گل کھول لئیے نا, جس نماز دا ذکر قرآن پاک 700 وری آندا ہے, او دا حدیث پاک چ کنی وری ذکر آیا ہونا. تے میں بڑا طویل موضوع ہو جانا ہے. تانوں ایک چھوٹی جی گل ہے کہ صحابہ کرام جڑے مشہور صحابہ کرام سن, وہ کی سمجھتے سن نمازی چھڈ جڑا نماز چھڈدا سی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے کہ من ترک الصلاۃ, جڑے بندے نے نماز چھڈی انہیں کفر کیتا. اے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا نظریہ سی. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوندے نے کہ من ترک الصلاۃ فقد کفر, جڑے بندے نے نماز چھڈی وہ بندہ کافر ہو گیا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے کہ من لم یصلی فہو کافر, جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا وہ کافر ہے. مطلب تے مفہوم آل نہ جائے بھی قاری صاحب ایک کوئی گل کری جاندے کافر ہے کافر ہے, مختلف صحابہ دے اقوال نے. اور حضرت علی المرتضیٰ بریلوی بھی کہندے نے کہ جی علی ولی اللہ, کہندے نے جی علی مشکل کشا نے. دیوبندی بھی حضرت علی نو بڑی محبت کرتے ہیں, اہل حدیث بھی بڑی محبت کرتے ہیں, اہل تشیع بھی بڑی محبت کرتے ہیں. آؤ پھر حضرت علی کی گل سن لو. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے کہ من لم یصلی فہو کافر, جڑا بندہ نماز, جڑے الفاظ حضرت عبداللہ بن عباس نے آکھے نے نا, انہاں بھی تعلق اہل بیت نال ہے, اللہ دے نبی دے چچا دے بیٹے ہیں. اے بھی وہ حضرت عباس دے بیٹے نے, وہ بھی کہندے نے کہ من لم یصلی فہو کافر. حضرت علی اہل بیت چوں نے اے بھی کہندے نے کہ من لم یصلی فہو کافر, جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا وہ کافر جے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہندے نے کہ کانا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یرون شیئا من الاموال ترکہ کفر غیر الصلاۃ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوندے نے کہ پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام جڑے سن نماز چھڈن تو علاوہ
ایمان دی کسی چیز نو چھڈن نو کفر نہیں سی سمجھدے۔ کہ کوئی بندہ کوئی عمال ترک کر دیندہ، مثال دے ایک بندہ صدقہ نہیں دیندہ ہے، ایک بندہ جڑا یا او اچھے طریقے نال پیش نہیں آیا، ایک بندہ جڑا ذکر نہیں کردا، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے کہ لا یرون شیئا من الاعمال، صحابہ کرام دا یہ حال سی کہ او کسے شے نو اے نہیں سی دیکھ دے جدہ نماز نو دیکھ دے سن۔ وہ کہندے سی کہ جڑے بندے نے نماز چھڈی انہیں کفر کیتا ہے۔ سارے صحابہ کرام دا یعنی کہ انہوں نے تذکرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچھے کر چھڈیا۔ اور حضرت مجاہد بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ کہندے نے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انہاں کولوں میں پوچھیا اے دے بارے، نماز دے بارے، تو وہ کہن لگے کہ کوئی چیز جڑی یہ فرق نہیں کر دی بندے دے درمیان تے ایمان دے درمیان، مگر اے جڑی ہے نماز ہے۔ اور جڑا بندہ بھی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر جڑا بندہ بھی یفرق بین الکفر والایمان عندکم من الاعمال فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یار آج اسی نا نکی نکی گل تو نماز چھڑ دے ہیں، جے پڑھنی ہوئے بندے نے نیت ہوئے تے بہانہ کوئی نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے چل دیاں تلواراں دے اندر پڑھی ہے، چل دیاں تلواراں دے اندر، تیراں دے اندر، نیزیاں دیاں بارشاں دے اندر پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ تانوں پتہ بھی صلاۃ الخوف جڑی پڑھی جاندی ہے ادھا پڑھی جاندی، وہ دا طریقہ اور ہوندہ ہے کہ ایک دستہ جڑا دشمن دے مقابلے کھلوتا ہوندہ ہے نماز دے دوران چی، اور دوجا دستہ جڑا ہے وہ نماز پڑھ رہا ہوندہ ہے، ایک رکعت تو پڑھ لیندہ ہے پھر وہ کھلو جاندہ ہے پھر دوجا پڑھدا ہے نال۔ سانوں تے اس نماز دا پتہ ہی نہیں نا کدھا پڑھی جاندی۔ تے اللہ دے پاک پیغمبر نے دشمن دے نال صف ارائی ہے، دشمن دے خلاف کھلوتے نے، پر میرے پاک نبی نو رب نہیں بھولیا۔ جدو ٹائم آیا تے میرے پاک نبی نے آکھیا بھی اذان آکھو تے نال ہی میرے پاک پیغمبر نے نماز پڑھی ہے۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دی آواز نو میرے پاک نبی نے نہ خود رد کیتا ہے نہ صحابہ کرام نے رد کیتا ہے، اسی ہر روز رد کرنے ہیں۔ اور اسی زبان جو پتہ کی کہنے ہیں، اسی کڑے انکار کرتے ہیں نماز دا، پڑھنی چاہیے ہے، بس میری غلطی ہے، بس میری غلطی ہے میں پڑھدا نہیں۔ بھئی اگر پڑھدا نہیں تو پھر پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی کہنا ہے خود نو، اور پاک نبی کہندے نے کہ خارجہ من الملہ، وہ بدبختہ تو ملت چو نکل گیا تو کس طرح امتی ہو سکنا ہے۔ میرے دوستو الفاظ کڑوے ضرور محسوس ہون گے، کیونکہ حدیث پاک جڑی ہے نا یا قرآن پاک جڑا تارک نماز نو انہوں کوئی رعایت نہیں دیندہ ہے گا۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم دا واقعہ بیان کرنا تو بہت گل لمبی ہو جائے گی، مختصراً اشارہ کرنا ہے صرف۔ انہاں دے کول اللہ دے نبی دے کول آگے نے آ کے اجازت طلب کر لئیے کہ اللہ دے نبی جی میں نبی نہ مینوں لیانا والا کوئی نہیں گا، میرا راستہ صحیح نہیں گا، میرے راستے دے اندر کانٹے دار جھاڑیاں نے، میں اتھے گر گیا تے مینوں اٹھان والا کوئی نہیں گا۔ اللہ دے نبی جی میرے اندر کمزوری آ گئی ہے بڑھاپے دی وجہ دے نال، مینوں چلن دے اندر مسئلہ بندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا چنگا تو پڑھ لیا کر۔ عبداللہ بن ام مکتوم پیچھے مڑے نے، میرے پاک نبی نے آواز ماری ہے
کہ عبداللہ اذان سن دی ہو؟ ہاں جی اللہ دے نبی جی اذان مینوں سن دی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر مسیتے آ کے نماز پڑھ۔ میرے نبی نے کلے صحابی نے حکم نہیں دیتا، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت دے اندر نے اور پیر اٹھان دی سکت موجود نہیں، ایک پاسے ہاتھ رکھیا حضرت عباس دے کندھے تے، ایک پاسے ہاتھ رکھیا حضرت علی دے کندھے تے، میرے پاک نبی انہاں دے کندھیاں دے اوپر وزن پا کے آ رہے نے تے پیر نہیں چکیا جا رہا، جتھوں جتھوں سونے نبی لنگ دے جا رہے نے پیراں دی لین بندی جا رہی ہے، تے میرے پاک نبی نے مسجد آ کے نماز پڑھی ہے۔ تسی تے میں بہانے بازی، اور کل قیامت والے دن اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پہچانن تو انکار کرتا تو کی آکھاں گے؟ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے کہ پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دینا لمن لا صلاۃ لہ، اس بندے دا کوئی دین نہیں جدی نماز نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، سونے پاک نبی دے الفاظ نے صحابی نے بیان کیتے نے، طبرانی دے اندر تے معجم صغیر دے اندر موجود نے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا دینا لمن لا صلاۃ لہ، جڑا بندہ نمازی نہیں ہے گا او دا دین بھی نہیں ہے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر ہی اس اگلی حدیث دے راوی نے آندے نے کہ جاء رجل، ایک بندہ آیا تے آ کے آکھن لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو شیء عند اللہ فی الاسلام، کیڑی چیز ہے اللہ دے ہاں اسلام دے اندر؟ پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لوقتها ومن ترک الصلاۃ فلا دین لہ۔ ایک بندہ آیا آگے کہنے لگا اللہ دے نبی جی آج دسو کہ اسلام دے اندر کی ہے، میں کی کرا؟ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھ وقت دے اتے، اور نال میرے نبی نے اگلی گل بھی کی تھی کہ الصلاۃ لوقتها، نماز ٹائم تے پڑھنی ہے، ومن ترک الصلاۃ فلا دین لہ، فرمایا کہ جڑے بندے نے نماز چھڑ دیتی او دا دین نہیں ہے گا۔ اے اس بندے نو کہتا ہے جنہیں پوچھا بھی اسلام کی ہے، ایدے وچ اللہ دے نبی نے اسلام نماز نو کہہ چھڑیا جائے۔ ہر حضر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہندے نے کہ اللہ دے نبی نے مینوں وصیت کی تھی، نصیحت کی تھی کہ اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ، اللہ نال شرک نہ کریں ابو درداء، وَإِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اگر تیرے ٹوٹے ٹوٹے کر دیں یا تینوں جلا دیں زندے نو، ایک اللہ نال شرک نہ کری تے دوجا فرضی نماز نو جان بوجھ کے نہ چھڑے۔ اے سونے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تانوں پتہ ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیع،